Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Amma ba'du. Ajunan para rabu sedaja, hadirin undangan simulyaki Allah Subhanahu wa taala, sebutin ulama jaki, utamaipun para kiai, para ulama, langkong-langkong al-mukarram Kiai Haji Zainuddin Syabtina sangat amal jaki, sahibil bait al-mukarram Kiai Haji Abdul Ghaffar Syabtina juga amal jaki, para kiai, para ulama, tokoh masyarakat sekitar sesangat juga nabtina amal jaki, Jamiyatul Hadrah, tantretan jamaah hadra saya dari telanakan juga saya betul boleh sangat amal jaki. Alhamdulillah para rabu sedaja malam samakin tergulah para panjenengan pagi boleh serta Allah Subhanahu wa taala karena tahun sepenapa tahun lamba penapa cuada tergulah cuada niki papaki sareng para panjenengan semakin apaki boleh yang mudah-mudahan para rabu sedaja kalaban acara sangat bagus tormol Jepang ikaten mulai sareng para panjenengan bener-bener kenging ridho tor hidayah diajunanipun Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'assalam, mudah-mudahan diparingake ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa taten ulah sareng para panjenengan dari petang alam menuju dekatera kala benoni ngaten ulah para ajunan sedaja da aturane pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekoni para rabu dan gulai pakon kanggo sekater aparing pamatur deka para panjenengan sehubungan kalaban peringatan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Tak eka dimma para rabu sedaja ampun teti kaprah, malah juga anjuran sanos tak wajib orang panekatan boleh sang para panjenengan utama na umat epon ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan kelahiran epon ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Ben kak dinto para rabu sedaja tak ten boleh sang para panjenengan tak kotuneng bulan Maulud, tak kutunung bulan Maulud tetap peringatan kelahiran kanjeng Nabi ketong oleh elakunin salanjang tahun, oleh elakunin salanjang zaman. Berdebu manabi ulama berzajia debu walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Cek saking ngamolotan re pahilakunin kulla hin salanjang tahun, salanjang zaman, salanjang odi qad kana wajib area patut dan aturan tak patut orang amolot bulan molot amolot sae, bulan sabel amolot eki, bulan pasah tak apa-apa, bulan riaja pokok tak ada salah orang amolot. Bagus para busti anapa para bustinya kaitu menunjukkan karena saking muljana torbagus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ampun mulja mulai lahir rembikan ampun istimewa para rabu. Mana bining berjanji mau sekiburung wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajida cetok ini keistimewa apa ini cuma yang paling akidah ke Gusti Nabi tidak pada yang lain
wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajida. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir beber epatoron keluar mi pangeran kalam dunya sajida, rembi langsung asojud. Ada makhluk lain, ada orang lain sebi pangeran ibri lebih ingat ni kan keluar asojud pak. Cek tak beli kebitan boleh sering berapa jenengan para rabu. Kanjeng Nabi lahir asojud gula bensambian rembi nompuk ke di kawak atomboan mak terkerasem asojud ke pengenan ki puri rembi cek ring tetua bah pakun cetak pati asojud ngoban belongi long ada apa jeng kan tak pati mana pada ustaz. Padahal mencan safina dan kitab safina karo nak kanak ini umur 7 tahun lah jadi napa jang nak kanak dia umur 7 tahun kanjeng Nabi tahu santos belika beliau benik yang pulang teti Nabi bukan karena jadi rasul, lahir sudah membuktikan kalau beliau adalah abidillah orang senyembah dekat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kini Nabi berusaha kula bensambian umat-umat tadi kepada ustaznya pakon ajarin tila umur 7 tahun sehingga anak kini umur 7 tahun ajarin apa jang kelas 3 nol besar kelas setong MI sudah kita mulai taklim praktek salat kita pelajari praktek salat 7 tahun ajar apa jang petok belu sanga sapolo pakunta apa jang pokol anak umur 10 tahun muntah apa jang pokol menepantah bojang anjing aki setia kan jadi situa si tahu bojang lah menina kanan situa ni kepada gusti muncit situa si tahu bojang geng bah beda demak apa rabu katiator ontongah dan boleh sang perapan jenengan umat gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek saking benih umat kanjeng Nabi du cek repa-repan swarga bila kita kira melok ada pada remak apa rabu nah panas apa jam Senin Kemis surah pasah cetak batik apa jam sekali saat lorosot para bus saja 10 menit mari bahasa lebar lah aduh mangkana kaum Nabi Musa matur kepada duh Gusti cek saking teti umat kanjeng Nabi mantek nyaman nah Gusti tak langkong Gusti abdina pameluaki manter tete umat Muhammad Gusti ana berapa Gusti umat Muhammad nyaman geluh cek nyaman tete umat kanjeng Nabi ni kawan Gusti cek nyaman anyu onna Gusti abdina pameluaki ke Muhammad cae pun akhir zaman bekal beda setong Nabi asman Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat tak paling bagus umat etimbang umat-umat selain abdin Gusti anyu onna petetiaki umat Muhammad tak milo para rabu jauh gelu dari Musa kanjeng Nabi sampun apa 1000 tahun para Gusti umat Nabi Musa terus tadi umat Muhammad umat Nabi Saleh terus tadi umat Muhammad umat Nabi Ibrahim terus tadi umat Muhammad ting umat Muhammad sekali mah tak mana lagi napa iki ingaring semak ke masjid bermaring semak ke masjid mun sejauh pukul 11 berdidadem lah atahlil mun mak seman ibadallah akami selawat kian tak tuli para ustaz ngak kini kala biasa para ustaz mun sejauh siap lah toko tak milo me pasan ojen me pasan pokok mun sejauh kol 11 lah berdiri masjid kiraat dimulai lambu wak siap mangkan ke masjid mun mak seman tengen geluh waki salawat kian wak kian geluh arah lon kelon sekejap ki kan dibudin tak milo kini ka ba jela mak semak para gusti nyak benyan punten ndak usah tersinggung kir pengkir panika para gusti kengkun nyak benyan ni ngak kini kebiasaan elembung ngejompo ngak kini ka ting mak seman tak mana menikan tok saraan boleh kir pengkir ni para gusti padahal para gusti jowo kencerna orang apa jeng masjid panika luar biasa bilanten gula motor cek saking benih umat kanjeng Nabi tak ten gula sedang berapa panjenengan cek sak pamusang katanya swarga tak kira milo oning panjenengan ibadana kaum Nabi Musa alaihi salam
contoh sitong saus. Nabi Musa mios ke atas gunung, dopa ke atas gunung beda orang laki gonteng paran cik genteng. Penasaran Nabi Musa, duh wapah genteng gelu habisi assalamualaikum waalaikumsalam panjenengan manusia apa malaikat? Boh, Nabi Musa abdina manusia. Nabi Musa dari kak di mah panjenengan tatang kena panjenengan abdina rakyat panjenengan abdina kaum panjenengan napa sih lah aku nenek kaito sobong abajang Nabi Musa terus-terusan engki terus-terusan sedeer pun apa wah tahu sami mikirin ngakan abdina mon beda pangeran maturon daun ngakan daun montrong ino mah ngantos ojan mon beda anganga tada cina tahu sa ngakan tahu sa sana pare beda kaito boh benih sapana pare Nabi Musa abdina ampun belum polo tahun Allah jan Nabi Musa mucocong Nabi Musa belum polo tahun engki belum polo tahun mekar ko pengen Nabi Musa ingat berbelu ngarawang habis ke pangeran Guste beda orang si bagusan ben kak dinto Guste apa Musa kak dinto Guste nang ikunong Tursina nang kunong Tursina terus apa jang Guste rost-rosan tak mikirin ngakan ben tak mikirin nginum nyempe ke pangeran rost-rosan belum polo tahun Guste beda orang si bagusan ben panikah wah can pangeran benikun beda Musa banyak Musa orang si bagusan ben jia tahu ben pasera Gusti orang temabu Musa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kene Musa semeter belung bolo lanjeng harus semeter belung bolo murak sebitak petong bolo mati Musa congkal baik suruh dah berada temor suruh dah je lapah ke ceringke Musa kenjri Musa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kor apa jeng Jumat 2 rakaat baik kenjerna rajaan ben bejeng kaum Nabi Musa belum polo ta nyaman na para rabu umat Muhammad kor apa jeng Jumat 2 rakaat ting Jumat ni kabar ben Jumat saus para Gusti kenjerna bagusan ben bejeng kaum Nabi Musa belum polo alhamdulillah tak apa jeng ingat seset akilah pokon sebab cuba na gula bersembian ampun lah para Gusti paling bagus jan ibri istimewa banyak di pangeran lain bejeng tuhur asar maghrib isya subuh kan Jumat tasaos ampun lah ngak kini ke kencerna seperti Allah Subhanahu wa taala dekat umat-umat ipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para ustazah kalaban acara peringatan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi dan boleh sering berapa jenengan benih coba sakatar berihtifal benih kun aprayaan benih seremonial tapi dan boleh sering berapa jenengan tero ngiringah lalampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajunan para rabu si mujaki Allah Subhanahu wa taala si beden kula muljaki Kanjeng Nabi pernah dabu tuba liman ra'ani wa amana bi tuba summa liman lam yarani wa amana bi dan Kanjeng Nabi ontong orang setara seneng benengkok pah parcaje kangkok ontong orang seneng benengkok pah norongkok paserat para sahabat Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali termasuk sahabat-sahabat selain mereka beruntung apa eneng ban kanjeng Nabi pah norok Gusti Kanjeng Nabi mun palang eneng ban kanjeng Nabi tak norok Kanjeng Nabi siapa Abu Jahal Abu Lahab romajadin Kanjeng Nabi apalong ban kanjeng Nabi bengkon lah semak benta lima kanjeng Nabi keng tak norok Kanjeng Nabi nya cati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apolong tanda riak makanya jangan Nabi ontong orang meneng benengko pah norok engko mun tabutuh apolong tanda kangko pasera para Gusti si norok Kanjeng Nabi ya Abu Bakar Umar Utsman Ali karo para Gusti mun Abu Jahal bin Abu Lahab tekan nemben kanjeng Nabi tak norok kanjeng Nabi butur wah naudzubillah summa naudzubillah pokon mun labu Abu Jahal bin Abu Lahab jidak
Tak norok para ustaz. Tak norok kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kanya Nabi, tuba summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Ontong tompang telok muring setak torasan atemuh benengkok keng pah parcaja kangkok paserah gula ben sambian. Bade saya temu ben kanjeng Nabi. Tak ada. Tasalib 1500 tahun. Kanjeng Nabi tahun sekian, kasamakin 1500 tahun. Semakin ni ke tahun ni kan 1439 Hijriah. Kaito para ustaz tahun Hijriah kaito terhitung dari hijron Kanjeng Nabi. Ni terhitung dari hijron Kanjeng Nabi. Tahun 1439 wanika. Sejarah Kanjeng Nabi ni kalahir nang Mekah. Kanjeng Nabi jeraja nang Mekah. Beliau laib peran. Beliau hanya seorang pengembala kambing, itu pun benikah kunda tibi. Dinoreng bini rada soki asman Siti Khadijah. Singkat dah Kanjeng Nabi umur sekemi tahun bi pangeran epa cucu ben jeregenah ben majikanah Siti Khadijah ni kan. Siti Khadijah ampun umur 40 tahun. Kanjeng Nabi sekemi rajinah umur 40. Sepuan pasirah. Sepuan rajinah. Orang ngiring Kanjeng Nabi bagus. Mbian mengiring ngabin si 40. Tan menggula naudzubillah. Siti Khadijah Arab ni kepada busnya tengah umur 40 gon rajin barana. Rancak soki ceratin orang Arab umur 40 munreng Madura umur 40 kareke singa ada lah niku betes badan bendeku serap ada sinyal sekali pon je noro menkeni kanjeng Nabi apura haram Kanjeng Nabi umur segemi araji Siti Khadijah umur 40 tahun. Kanjeng Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, Presiden salam dunia. Ketika Kanjeng Nabi masa umur 40 tahun, masa jabatan Kanjeng Nabi nengi Mekah 13 tahun, 40 tambah 13 53 tahun. Kanjeng Nabi pada umur sekian 53 tahun ini kau rabus saja. Bi pangeran epokon hijrah ke Madinah, epokon ngale ke Madinah, waktu balik ke Madinah laki anyamah Yathrib. Rabu Kanjeng Nabi yoba menjadi Madinatul Munawwarah. Masa jabatan Kanjeng Nabi nengi Madinah 10 tahun. 40 teti Nabi sakemi araji 40 teti Nabi seketelok hijrah tambah 10 tahun sabidak telok tahun. Ulama mufakat umur kanjeng Nabi sabidak telok tahun sesuai dengan sejarah atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina atamma qablal wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittin. Umur kanjeng Nabi langkong sabidak tahun. Ulama mufakat sesuai kalaban sejarah ki buruk kanjeng Nabi umur sabidak telok tahun. Nah tahun 1439 panika para ustaz terhitung dari ngalen Gusti Kanjeng Nabi dari Mekah deka Madinah kesamangken ampun 1439 mon ibitong dari hijran Kanjeng Nabi kesamangken mon ibitong dari lahir Kanjeng Nabi benih 1400 sekian tapi Kanjeng Nabi ampun sekitar 1500 tahun. Ada orang saya temu ben Kanjeng Nabi anapa tasalib 1500 tahun lecek abdina abang ki ya lecek benih lecek jadid menjadin dah menjadin lecek artinya sangat tidak mungkin mengolah dan serta para penjenengan ngaku abang ki ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu sa abang ki tahu sa temu papasan ben Kanjeng Nabi amin pewe berdesa mimpi Kanjeng Nabi do amin pekatan sisekut tahu ning rasan abang ki tak tahu rasan amin pek kulabah iding kabar ngaji ke kiai pada asman Muhammad sallallahu alaihi wasallam taring parcaja para rabu sabuk juban dan tulisan berapa jenengan nguring tak peti abajang akila tak peti akila kemun Kanjeng Nabi jalih akikit para rabu iki napa iki
ni keistimewaan dan kenya Nabi tuba summa tuba ontong tompang teloh muring tak tahu kangko keng parcaje kangko alhamdulillah kula ben sampean tahu ni ngabangki tak torasana mempe do sesekut amempe motak jaga tedung ngangsor eta beung motak orang jaga tedung dia biasa na ko besar tak kira ngak-ngok eta beung motak eta beung pate eta beung jeureun ada pelengan jaga tedung ni kepada Gusti kula ben sampean ning ka Kanjeng Nabi ada makhluk lain bisa menjelma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakus-kus na makhluk sepekus tak bisa niro Kanjeng Nabi melan panjenengan memahami Kanjeng Nabi nah ka arwah bener Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ontong tompang teloh muring sitak toresan atemuh benengkok bentak tau rasan amin pengkok kana tapi parca aja kangkok mantar tati orang sirok tero ocak amin Allahumma panika karena hidayah dari pangeran kula bensambian para jajah dia ke Gusti Nabi hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala milan para Gusti ngereng kalaban peringatan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benih kuna molot para rabu benih kuna molot tero teti orang sirok tero ocak ke Kanjeng Nabi nungura Kanjeng Nabi karo mungkuna molot tagang sekali kerja molotan kula malam keng deki tak bujang sobu bila kita mendang molot nak ni kepada Gusti aja mungkuna molot tapi bah tak bujang Kanjeng Nabi kan ikakan pelotan nyaman tak mendang para Gusti aja cedring molot dia nurut Kanjeng Nabi orang molot dia ngiring aku akan mencontoh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikinah rok toro ocak sini kala bikin rok toro ocak benih bakun min ramin kalampi anyar ngiba berkat ngak ni kepada Gusti aja tak cukup para kamu ada tengkun berkat mun keng molotan ong kuat je saking nyior patin nah boleh ban sampean Nora Kanjeng Nabi wah cek pakonde dia Nabi ngereng teroh manter kelarah amin Allahumma berdebu lau kana hubbuka li Muhammadin sadiqan ata'ta innal muhibba liman yuhibbuhu yuti mbaan mun lebur ke Kanjeng Nabi ongguan lebur ongku aro ata'ta atoro selebur ke Kanjeng Nabi atoro benih molot para rabu ban lemur Kanjeng Nabi amolot ada keng bagus dengan molot mun dia kana paburung molot tantau deteng punten para Gusti pakko na molot kula malam siang malam salanjung tahun amolot ni ka bagus ken bikina ken buana gula pun sampean nyonto wa Gusti Kanjeng Nabi sanika artena orang ngucak lebur ke Kanjeng Nabi tak cukup gen amolot intina gula sampean nurut Kanjeng Nabi lau kana hubbuka li Muhammadin shadiqan ata'ta ban libur Kanjeng Nabi atau ro Kanjeng Nabi dalam Rabu saja innal muhibba liman yuhibbuhu yuti orang selebur da orang sekaleburin mesti atau ro orang selebur ka orang sekaleburin pakun atau ro sampean libur ka bini nah norok bini nah reng bini libur ke laki nak norok laki nak saman nyaman nang orang bendring tua ada reng norok pak ada reng norombu montah norok laki norok bini ya kita baiki mbian tidung benembun tak kira nyamanan ben bini reng bini tanya ki reng bini tidung benepat tak kira nyamanan ben laki lo jelo nyaman menang ben laki apa lebur bini minta kelampi laki kelampi kalampi na laki na taker beke din sebini ngamira ngabiru pokon para Gusti aja laki na lang alay tinale engko melang kilampi ngari ale pokok ba na kalampi anyar bini minta kelampi bini minta sarong melaki sarong bini minta kodong melaki kodong bini minta lebar ibakiban esena kita kiwang aro keng lebur wang dari lebur orang bini pada orang bini selibur kalaki nah toro ocak kalaki nah pokon mas gula can sambian pokon pasraki kalaki aro libur kalaki mun ternyata tak masraki kalaki nah munafik ring bini ruah
colok ngocak lebur ternyata tak terocak. Engki apa engki? Selaki alakok, ibu dia laki. Munafik. Ini kepada Ustaz je. Mun kadung ring laki ngocak, mun lakar ring laki beri bah. Le nguncur bah. Suruh nguncur tekong. Ngocak lebur je dia. Le agentang nungep. Tak bisa. Munafik. Muncul la lebur atoro laki. Muncul la lebur atoro bini. Jangan laki, jangan bini. Muntak norok laki, norok wi. Ini kan contoh kecil. Samakin mun ben kanjeng Nabi benikun ukuran lebur ka laki ben lebur ka bini para Ustaz je. Mun kadung seneng kanjeng Nabi benikun ukuran lebur ka laki ka bini. Kotu lebih lebur tempong ka laki, lebih lebur tempong ka bini, lebih lebur tempong ka tunyak, lebih lebur tempong ka anak. Pasira lebur deka Gusti kanjeng Nabi beremon lebur kanjeng Nabi ya noro kanjeng Nabi berarabu las olas kan nawar luar rawa cek tekerpah tekeringa kanjeng Nabi 100% jib wajib kan lakonin kan Islam syahadat salat zakat puasa haji kini kala kena lah cek let berarabu pon kini cireng kini kena kadang saya tak kena syahadat salat zakat, puasa, haji mun kelar, mun tak kelar tin aja sangkosang. Tadi bese ke Mekah, tin namanya ringit ket sambian. Haji ni kasih wajib, mun kelar tak usah. Anu kiai, keng terwasur benah, doh sebita kebu. Boleh lah, asur benan lah, sebita kebu. Teka-tak ke Mekah, kita kata ke Mekah, sebita kebu. Ini kepada Ustaz je. Asong ku apa teh? Petong ibu lema, wah ilon masjid Mekasan banyak. Ongku teka-tak haji, kita kata haji. Mungkin ku bilang, tahu sah mungkin asur benan, asong ku apa teh, tahu sah haji, dinalabah melebeloka. Tolo bolo lema silemes wah yang berdekai ni ngatamun nirwa. No kak, ampun para Ustaz. Nah boleh surban ni kebagus para Rabu, surban ni kebagus. Beda tebun kanjeng Nabi, salatun bi'imamah. Takata haji, salatun bi'imamah afdalu min 70 salatan bi ghairi imamah. Apa yang sekalian asurbanan bagusan ben petong polo kalih tapi tak surbanan. Mungkin apa yang asurbanan bagus takata ke Mekah tak usah dus ma bener bah pakeli entar ke masjid asurbanan bah bagus ke malaikat dan malaikat innal berdebu innal malaikata qad ta'ammamat karena malaikat rijit asurbanan tak usah acik asurban banyak man mun entar ke masjid asurbanan entar kaunjangan asurbanan kalang gereh asurban pokon mun si mulja ya toren panjenengan asurbanan bagus keng jagut sekut mun tak ke Mekah mandiin sapi asurbanan agalui lolo asurbanan ikut cak bi tetangga bani capo idi mak kajinan lah tin angku itu apa aja ngai mungkin apa aja ngah entar ke masjid solat kaun jangan ya toren tak usah ke Mekah menggunakan surban apa ongkuan nih kan mohon makin kena ban baju ban lah ongkuan orang yang tak ke Mekah juban apa kusan bendin ring Arab mohon makin berabusti tak pun apa ajunan para Rabu si mujaki Allah subhanahu wa ta'ala subhatan kula amal jaki nak itu berabusti aja haji si wajib mun kelar tak usah perkara tak kelar cukup ke masjid dan bilarah al-jum'atu sayyidul ayyam wa idul fuqara wa idul masakin Jumat reh gusten areh saminggu wa idul fuqara wa idul masakin ben haji na orang si tandi bese ka masjid ngak kini ka ora buste karena Mekah ni kasi wajib mun kelar na boleh mangken baru mangken ni ka makring bah malarat haji beni faktor bese waktu na letak nutut lah nyetor semangkin segeme juta 500 panjenengan ngantos Mekah ompon oleh porsi ngantos 2 tahun pah nyetor laguna segeme juta 500 sambian oleh kursi keng ngantos 2 tahun monomora sambian sebidak si nyetor umur seket samang kata mari benyai ibu lah almarhum tak numpak kapal sambian numpak katel
tabang Mekah je dah mangir-ngir sampean. Orang kadang kan pikir Mekah lah pokon mun tak ke Mekah mun tak haji umrah mun tak umrah haji bagus nikah bagus orang haji bagus orang umrah bagus keng je teker pangadaan ben bajang haji nikah si wajib mun kelar itu pun sekalian fil umr sekalian salanjeng umur tatu 2 3 tidak usah sekalian sejeng lanjeng umur cek teker dengan mekan ben bajang karena si wajib mun kelar tak usah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti Man istata'a. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan haji dekatan kula sereng para panjenengan man istata'a, mereka yang mampu saja, tidak mampu tak usah. Mun bajeng ndak ada mampu tidak mampu bajeng tak bisa kiai tak ning bajeng ampun sakit tak ning mancing bajeng tojo tak bisa toju kiai sakit sarang aling ker bajeng aling ker ada mun bajeng tak bisa kiai ampun sangat karimatan lep kelepan bapak bajeng matana ngedem molen bari keri degedegeh babajeng degedegeh ampun asat kiai bajeng lagi materelang matana le ngedem degedegeh le tak ada buntuk ni kah obus ni kah kari mele sambian berema apa jangan apa bajeng lagi nah baong kana apa jangan apa bajeng lagi nah seta bajeng yang toren ke langker ke masjid agentang bajeng akina leta je selan demabu mantar pada lanceng umur amin Allahumma kun malai jelas para rabu walaupun toh syahadat salat zakat puasa haji nikah hukum wajib kapi keng wajib paling bajeng ben wajib orang haji tak pada lain cau se wajib haji mon kelar mun bajeng ada kelar tak kelar bajeng mun tak bajeng bajeng aki gini lain kan koma tekala pada wajib jeka aja nam guna bajeng mamun suruh naik nyor pulang alai cik santan ongke ke masjid ondek bah tak bisa apa ni si konselit mabah tongke ke masjid ani ke para bustaja adan duhur yang sikam masih tak azan tak mon lambat safina yang kui mon duhur peduk lengser sekian mon asar enga ariah mon mauri dah tinggal compet deki satadan migas merah buruk isyak terus lambat pencet wah makin tak usah masjid azan langkar azan musola azan pinang azan ya orang alingker ini ke para bustaja duhur azan Allahu Akbar adan duhur beni waktu nak bajang sambian siarau nangis sabah pah yolok binina mas mulai duhur arah apaan singakan ting duhur ngakan beni bajang geng jasa geng gula malai katang untai pengalai cangkim mak ngakan ada remam duhur bajang duhur arah apa ngakan bajang cengkal ngakan ni ke berapa mesti nanti mulai dari sabar dia lakoh dia tanirwa dan boleh sering berapa jaringan duhur abajeng perkara berapa jeng ngakan nah ya tu nanti kalau cepat benjembung atau apa para rabu keng bajeng ada hayya 'alas shalah marah sing ngakan bener tapi saksit ya ustaz nanti ngereng para rabu dan boleh sering berapa jaringan ya selebur kekanya Nabi panak kena bajeng akan para ustaz bajeng ni kepada rabu cek bertambahin tak usah engki cek korang deki ting datang takun apa bajeng duhur 5 apa bonus setong roa mendatang milun teloan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum tak mendeng roa ki korang setong empon lakalakman nyaman para rabu tak usah alat kelep dan bersering para apa jaringan labah lakonin syahadat salat zakat puasa haji nyaman nih kalau ustaz kanjeng Nabi andi le oleh katunya nyamanah Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu siapa boy menurut lainnya Islam agamana la yuqbala minhu tai terima serang ajunan pun Allah subhanahu
tentang agama Islam. Tekun yang katibina Islam, semuanya Islam. Tetimun agama Islam, orangnya mana Muslim. Saya Muslim, orang senoro agama Islam. Apa Muslim? Muslim apalagi? Al Muslim kal mayyit fi yadil ghasil. Al Muslim kal mayyit fi yadil ghasil. Orang Islam ria adalah kal mayyit, pada naban mayyit fi yadil ghasil, nang tanang orang si mandiin. Orang Islam si bener pada ben mayyit nang tanang orang si mandiin. Berapa mayyit? Atoro ocak. Moncan si mandiin mayyit sero napang mayyit wah atoro ocak. Moncan si mandiin mayyit sero mireng cengkal mayyitnya mana? Moncan si mandiin sero akentang atoro ocak mayyit ronya mana? Moncan si mandiin sero napang bah mancing benih mayyit wah tintin. Iki napa iki? Bah tintin. Orang Islam toro ocak ngak kenika. Mun bi Islam surah abajang. Mun bi Islam surah apasah. Mun bereng Islam surah abajang tak abajang tintin. Ayo sahabat si tintin. Ngene ka ora Ustaz. Mun bi Islam surah apasah. Mun bereng Islam surah apasah tak apasah tintin. Ngene ka Pak Ustaz. Boh, tahu saya teker mancing orang apa Rabu, bah berdereng lama yitah mah mancing roh. Boh, tahu saya teker mancing orang mancing pelir Rabu. Pah bodoh orang matek congkong pai. Benih tinta, benih mayit roh, meriah roh lah. Macam keng maki lagi, bonta lagi, pocong roh. Sepopo ben apsaap, menten nunggu berapa Ustaz. Pokon mula tak terocak tintin ngak ni kan apalagi al muslim kal mayyit fi yadil ghasil. Orang Islam yang sebenarnya badan ben mayyit nang tanah orang semandin abeli kakakan kakak cere patoju memancing terserahlah menyerah ke mana. Orang Islam TV tidak para Ustaz surah bajang tak bajang surah pasal tak apa subuh ting bulan pasang pah proyek toron kapi selengsengan paving jalan lah bahi pasang kapi salah kota apasah pah nyangimbir celang bendeng canding bedes batu nah hurduhur ngino ngok mbi rapa sepada aduh kuleban sambian para rabu simulja karena andi ibadah napa pitani silain manusari mungkin tandi ibadah semamulja dara haram ipaten haram ikeco haram ikazolimin haram karena gulem sampai andi status muslim ureng sinyempa da Allah subhanahu jak saking tandi ibadah apa pitani bentikos bukok tikos bukok matana duaan ya colon tikos bukok etong ya tikos bukong beda tanang tikos bukong beda sokona tikos bukong andi pak tikos bukong andi embu tikos bukong alaki tikos bukong abini orang pada matana duaan dia tanang pada sokona beda colon sitong epat embun beda alaki abini pada bentikos bukong ini kepada Ustaz pitana polan abajang monta abajang sapopo bentikos bukong ini kepada Ustaz ongguan apa bidan lah takun ngak kini kan satu si kanditan boleh sering berapa jadingan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun ban nyempa ke pangeran alladhi khalaqakum zat si nyiptatan boleh sering berapa jadingan walladhina min qablikum ban orang-orang yang ada enten boleh sering berapa jadingan parlon la'allakum tattaqun baan dan pangeran maletati orang setakwa de kajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para Ustaz dan boleh sering berapa jenengan tati orang seterocak de kakusteh kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terocak setong atau terocak dalam ibadah mun kanjing Nabi makon ibadah mantaran boleh bersambian kesukaan beribadah tong nomor 2 atau kanjing Nabi pola tingkana Nabi ulama azki ada bu idla dalila
ala tariqi ila al-ilah illa mutaba'atur rasulil mukmila fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatatabi'anna wa tabi'an la ta'dila. Norakkannya Nabi la dalil ala tariqi ila al-ilah, tak ada si bisa notaki pratu dekat Allah Subhanahu wa taala, pratu ke pangeran illa mutaba'atur rasul, kecuali terocak dekat kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti ibadah kanjeng Nabi. Dua, fi halihi wa fi alihi, norok pola tingkana kusteh kanjeng Nabi, berema pola tingkana kanjeng Nabi, aduh nyaman para rebus saja kanjeng Nabi ya lembi pangeran pulang bagus pola tingkana. Paling alim-alim kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling gendeng orang genteng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling semuanya kusteh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keng kanjeng Nabi seperti aleman kamangiran polan bagus tata krama nah ada nang Quran. Muhammad bon mak lem alim keluh, mat bon mak tenggedeng keluh, Muhammad bon mak kisogi keluh, ada ba'an Muhammad paling bagus tata kramana, wa innaka la'ala khuluqin azim, ban Muhammad paling bagus tata kramana. Kanjeng Nabi mun temu ban orang sepuan ari atoan benengko ria, ari sepuan benengko ria ibadana benyante bengko, padahal ibadan kanjeng Nabi tarang korang ma boleh melak ngedem kanjeng Nabi tau ning lepah dekat Allah Subhanahu wa taala, ngedem ria ngedem apa boleh melak. Keng kanjeng Nabi menatang membon ring tua, aduh ada ring tua, ada fokusan benengkok, muljaan benengkok, ibadahna banyak benengkok, padahal kanjeng Nabi tak terlepas sekali ke pangeran. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradhilluhu fi syamsi dhu fatani katfahu qad alata qaman idha jalasu inda alwiladati sif ya dha bimukhtatani hadhil khasa'is fafadha takun aminan min syarri narin wa surrakin wa min mihani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Kanjeng Nabi panggilian kanjeng Nabi tauning rasan asarin wal ainu qad na'asat, mensojan kanjeng Nabi asarin biasa ngerok para rabu keng mun ateh sadetik tauning lasan lepah dekat Allah Subhanahu ani kang ide asaren apa boleh melak kula ben sambian cit parepan ngedep ka pangeran iklopai ka pangeran apa boleh tedung tagapai kula ben bini nang-nang. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Uduh ondem mantar tak ojen nang ko amor jumur terus ngono bener mak gelak kita apa jeng tak ingat kau ndem mating Allahu akbar bah cek padeng kau ndem jeria saan tak mari ra Quran dak selesai asapuan engkip coba sabara Allahu akbar sami Allahu liman hamidah terus dekik lah pokoknya at-tahiyatul mubarakatuh shalawat thayyibatu lillah ya salbut jadi apa je apa le dua apa le telok mata kering ke pangeran dia jumlan be jangan lagi lopai ngadep ke pangeran tasalib ben pangeran ini masih tasalib mak ni benih ani kai jab le teda bara Gusteng ap tidak apa aja ngak ada tak tetemu ben pangeran ada dia pikir nak cerita ke bedekam hujan wah undem rawan saka antah mari ya salbut be je para Gusteng. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata membendeng taat aduh hari ya cik banyak ani badan hitim bengkok pah temu bensing ngodan ada kanaan benengkok dia ada tandi tusak menengkok andi tusak padahal kanjeng Nabi mata keratusak makro tak torasan kengkanya Nabi pakun hari ya kini an benengkok tandi tusak engkau le banyak tu salah bagus kanjeng Nabi atau mau bendeng tuaan kanjeng Nabi hormat atau mau bendeng hujan kanjeng Nabi belas iki apa iki boleh ban atau mau bendeng tuaan wah gendeng letuah tato SMS kan cocok atau pun sing ngodan ngontan lah pokok ngak geni ka Prabu Ustaz. Nah kita ikuti teroh Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi halihi wa fi alihi. Kanjeng Nabi kelar ngampet pegel dan mudah memberikan maaf ke orang lain. Kelar ngampet pegel mudah memberikan maaf ke orang lain. Al-kadhimin al-ghaidha wal 'afin 'anil nas. Kelar ngampet pegel
beri maaf ampun kanjeng Nabi mungkin ndak asap orang kanjeng Nabi aduh kanjeng Nabi ampun para Gusti bah gula benembian cek ila salin aman bah menengkok lek tada baru iya cek ilahian mata kereta tada baru ya sekali keng tak mati ya babah tadi sepura sekali wong pangerannya pora mak gula ben sampai apa tadi sepura sekali sejarah kanjeng Nabi mon mius ke masjid kanjeng Nabi setiap lembut cobai bireng Yahudi cuk ban ke masjid sajang lanceng Yahudi sekitar teluar tidak nyobain sekali engkau biasa ting debat dena cobain hari ada teluarnya tidak nyobain sekali dem masih nyobain engkau kanjeng Nabi ya ngereksa ni kata tangke pok kak dimiki orang si nyobain kau lah biasa ting debatkan tu beli cobain gula pun telukar tidak ada nyobain sekali dan datang kena kanjeng Nabi orang si nyobain ajunan sakit kanjeng Nabi kau orang Yahudi orang kafir kanjeng Nabi nyobain ajunan sakit sahara kanjeng Nabi abali tak terus ke masjid abali bubar ke Siti Aisyah lek benar ni apa lek punten kanjeng Nabi abcine kun coba andi korma ben gula sekian betul lek ajunan kesokan di kadima aru lek wah saya nyobain engkau sakit kan engkau antara karwah saya nyobain sakit ini bagi gula ben korma bi kanjeng Nabi aduh makus bekus kelu assalamualaikum waalaikumsalam aduh kanjeng Nabi makus bekus kelu ajunan tretan tatangkep sesemak si jauh abdin sakit kada seda apa ma ajunan de pak kada bekus ongku panjenengan kan samangken abdin ngiring ajunan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah ampun ngiring ajunan abdin kanjeng Nabi arwah kanjeng Nabi gula cobai dukaan lebih cobai jebi nya dukaan lebih cobai dukaan lebih pasti nyobain sakit kalau bekak peset letina turat ini bagi betul bi gula uncep lekasan ada mon Muhammad kebudina sok lesolah gini kepada Ustaz nah milan para rabu pola kan sekoni ngenangan cetak peti pendengarik kepada Ustaz je pola bisa terkurangi melalui peringatan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ngireng ibadana ngireng pola tingkana wa maqalihi ben ngireng tebunah tebun kanjeng Nabi ada tebun kanjeng Nabi semasake orang lain sobung kanjeng Nabi tak pernah perasaan ke orang lain tak nyungkanin penggelian orang lain lebet tebun kanjeng Nabi tak uning apa isuan ke orang lain tak uning nyalaki orang lain kanjeng Nabi mah boleh benereng Islam benereng kafir tak orang nerangin kada kecuali epakon serang ajunan epon Allah subhanahu nyaman kanjeng Nabi gula benembian para rabu sandi tengang rek sandi tengkih iri-iri pah tatang ke tekah hajat brok para anak andi tatang ke mele motor anyar bah tak ke ngake atahlil bah oh mele motor autang bah enggak bah mak bah rek kanikmat keludin tatang kan wawalah oleh vario roh kredit roh mateleng sing ngucap kredit bah tak ngit-kit tambian munjid bah bere kanikmat tetanggana mengingi bengkon na berarabu coba syukurin alhamdulillah tatang kekelar mele motor engkau jak nginjem mah kan diberi pedak noro asokor munjid mau cocok tetanggana kelar mele motor nginjem apa ada nginjem ke Banyuwangi jalan nginjem ke Jebah di tetang ada kayak beri ya baik ngak compu diberi asokor alhamdulillah kelar mele motor watang tatang keni sepeda lah engkau tak andi mon foto kan kering injam keng gentein sotar para rabu beni kemein motor arwah ngak kini ke maksud para Ustaz jok ngang dengang kadin uring candring disah jak kial kapalan jaran pon tau sapi kini membeda tatang kekelar alhamdulillah anyu on bah kepangiran sekadar usaha dan bersering berapanya Gusti abdina same Gusti tatang kekelar anyu onah abdina juga puto Gusti kalau bendri itu ajunan mantar kelar juga ngak kini kerap anyu on kepangiran macocong kanjeng Nabi pernah tanya kibi sahabat kanjeng Nabi pernah apa kanjeng Nabi sepaling banyak memasuk neraka kanjeng Nabi jawab dua al ajwafan
Awalnya Nabi alfam colok dia jong memasukkan neraka. Nah milan ni kan je ampo kan cik kembang coloknya lagi orang. Wah mun burin ruang celeng munin ruang boceng mun ruang di sing ucap bocengan boleh. Pahureng si salah. Bila tetang kecepat din tibi kena benlit kali tak jari nyaman. Waduh kerson burin ruang petolekor di sing ucap papolo dua bah benyan si cak ngocai pokon mengunjak-kunjak orang tahlilan ditetang ke pasca doa cik abi tu bismillahirrahmanirrahim Allahumma ibu di macam cong ibu cakap itu anak siapa lah itu ai lopot de remar si bener sejak ngocain ada tak kira tua monyikan aja ngak kenik ada yang tahlil abid kelu lopot adua lanceng kelu lopot pengajian re boleh para ambur dah membah bid kelu macam cong ibu bawa hodoh bojong boleh caca mendring temabu ajunan para rabu masih muljaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutan gula muljaki cak bidabit lesok gula ni kapon tak boleh sekali gula kita lon kelon sekali sehari boleh gula ongguan ni jauh molot dan lemahat mungkin ni bagus para rabu lemahat ni tak aja malam minggu tak aja pok deki kalam resobu tak nak pergi ya wan ajunan para rabu sing muljaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutan gula muljaki jang kenya Nabi alfam colok dia jang memasukkan neraka boleh kenya Nabi wal faraj parji ni memasukkan neraka kia tak acaan mon bolan keng mon kedung memasuk aja dia parji saper berhenti bedai tedung parji mabur saper kelu banji tak acaan sekali mon pah parji ya caca pah nang emoso nah do mak konyong baan ada tak caca sekali warji sopo tahu saya tekera caca warji abet tok boy pah bodo warji nyorot ngarapa lo nangaton wong ada tak caca sekali warji keng mon kadung mama suan neraka warji Allah SMS pak nyon mentemonikeluran orang apolong bendring bini ini kayak kenjar bi pangeran kor kabin kelun oleh kenjaran reng laki bendring bini apolong oleh kenjaran korban bini nah nyaman jima kore pakabin kelu montai pakabin kelu pahapolong bendring bini beni jima roh isi ulang tak boleh mengisi ulang tapi pakabin kelu dapat dapat ada sah ada isi ulang tak boleh dah benih haram benih tu saraja zina ni kepada bustad benih korbin tu saraja benih tu saraja pangeran ada pun Al-Quran la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila bencak mak semak ke zina apa innahu kana fahishah zina ni fahishah ni ke benih tu saraja ni ke kabair pangeran tahu innahu kana kabiratan tidak innahu kana fahishatan apa fahishatan dan ulama tafsir al-fi'latul mutanahiyatu fil qubhi kelakuan sikit cuban pokon zina benih tu saraja korbina mak takra zina semak tak oleh punten kiai abdin tak zina kuningku mebah mereka kilakan man hama haulal hima yushaku ayyaqa fihi jangan isetin bahaya ben mi jatuh dalam bahaya mun nang pinggir somor mi keker ke dalam somor mun nang pinggir sungai mi labu ka sungai min bah nang isetin orang ning kuring zina mi bah nyombang ngak geni ka maksud para ustaz engkau minta kiri pinggir kanan kipah pada zina ge nyaman ngina kalau masuk cetak ke para ustaz pada nikah menteri peselamat Nabi pangeran amin Allahumma ajunan para rabu si muljaki Allah subhanahu wa ta'ala sebutan kolamul jaki norok kanjing Nabi terbuna fi halihi
wa fi'alihi wa maqalihi bentabun kanjeng Nabi fatatabi'anna wa tabi'an la ta'dila fatatabi'anna wa tabi'an la ta'dila nurok kanjeng Nabi ungguan la ta'dila cek mingo dari Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam norok ibadana norok pola tingkana norok debu-debu nah Gusti kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi adalah satu-satunya Nabi setanggung jawab nang itunya sampai dek keajunan pun Allah Subhanahu benikun nang akhirat kanjeng Nabi abdi syafaat sekarang samangken ampun sudah kita rasakan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi ni rahmatan lil alamin. Apa buktinya? Bah, maoning panjenengan. Kaum Nabi silam manabi tusah makin juga esik sabi Allah taus ngatos akhirat kaum Nabi Musa tanda ke Nabi Musa bi pangeran para bustaja ekakan aing kaum Nabi Lut tanda ke Nabi Lut tak terocak ke Nabi Lut bumi kaum Nabi Lut yang kalangi bi pangeran ion cepat tidak bawa boleh ada karen sekali arapa tak terocak ke Nabi Lut kaum Nabi Saleh amru bumi ben kobengkona nyono kalem bumi obus pak sana keren ni kepada bustaja kaum Nabi Saleh kaum Nabi Isa alaihissalam tak torok ke Nabi Isa au murtak pak kaum Nabi Isa saya tak norok ke Nabi Isa teti murtak pak muntak celeng wa ja'ala minkumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut ulaika syarrum makana wa dhallu an sawa'is salibin kaum Nabi Isa saya tak norok ke Nabi Isa murtak kaum Nabi Isa saya tak teruk ke Nabi Isa celeng ngak gini ke pak kaum kanjeng Nabi punten saya tak apa jang genteng siapa jang gentengan boleh saya tak apa siapa sah kenyang saya tak apa sah kenyangan boleh deng tak apa sah tak yuba mutak bi Allah la muhammad Muhammad tina kelon tak apa jang satiyah me lakuna ibri garansi wah ibri garansi karena beda kanjeng Nabi kan lala menuman Muhammad tak bejeng setia me tahun datang tak bejeng tahun datang me bola ting mati ya menting mati tak bejeng buang bah dan ini Nabi ngak gini kapan dek yang tosra berabus saja umat kanjeng Nabi Muhammad nang tunyah tak ada siksa nyaman azab kangkui umat Muhammad nang tunyah tidak ada nang tunyah umat Muhammad sekadar peringatan dari Allah Subhanahu siksana mau temu ke akhirat membah umat kanjeng Nabi saya tak bajang bah teti motak lebih separuh saya buntok dengan rala wala meter wala aro tak bajang rah bawa sok loncong rah loncong aro tak pasrah bah mencocong bah teti celeng bah enten berapa saja umat kanjeng Nabi teng-teng kapi tak bajang tak wasah meleng raja nyabu nomor bah pokon kapi bah lapah hasongkoan menolojek bagus lu kun lakuna banjong mun tak apa jangan mantaran tete orang terocak amin Allahumma kanjeng Nabi prabu saja tanggung jawab nang dunya tanggung jawab nang ajunan pun Allah Subhanahu kanjeng Nabi pernah itare bi pangeran Muhammad mban puto soki jong wah gunung dah jong nah kebayem mas kalaban bah gunung kebayem mas kanjeng Nabi tak kasukan punten Gusti abdin tak butuh emas gunung punten korang ya wah gunung lauk kebayem emas kalak benak punten Gusti abdin tak butuh gunung sabanya satunya kebayem emas ampun cukup dari ajunan abdin jember ban bunga apa sepeta bencong siptong kanjeng Nabi nyaut wallahi ana la arda wahidun min ummati finnar wallahi ana la arda wahidun min ummati finnar Gusti demi Allah demi ajunan abdin tak minta emas tak minta punten kun minta setong cuma umat abdina setong saus cek pemasuki neraka alhamdulillah umat kanjeng Nabi ada tak kira masuk neraka paling nyeper merah kini jaga tuan menggun seminggu engki ya menggun seminggu seminggu tak kalau cat sampean seminggu tak usah tak kira seminggu bah kelar sebeduk pun neraka bagus sebeduk pun dari mana mesti fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun sa'arif nang akhirat
pada ben 1000 tahun nang itunya tetimun 1430 sanga ada saare ben sepeduk kelar seminggu sampean nang neraka anika 1430 sanga anika saare ben sepeduk mun kelar seminggu kering ben kiki nah ngobus lah mantare peselamat Nabi pangeran amin Allahumma amin ampun seneng tunya Prabu saja tetikannya Nabi ini pernah tebujukan cek saking tang umat pah milongko tang tunya rekapi mun pah andi otang kada bele kangko akirim surat kangko isran Nabi ko ara kanjing Nabi cek saking tang umat sampai akhir zaman pah milongko mun andi otang tak kelar nyerah tinggal kirim surat kabala temabu Gusti andi otang topo katak cetak bi kanjing Nabi terbayar cek saking meloh karena tak meloh majer tibi karena SMS kanjing Nabi absina dari temabu andi otang menika topo kanjing Nabi awal tandi pulsa sekali messenger ke kanjing Nabi pokok mele paket panjenengan nyaman kije saking meloh ini kah deng tak meloh manter tak raja otang para rabu amin Allahumma amin ampun kanjeng Nabi ini itunya sampai dia kajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala neng akhirat kanjeng Nabi boleh Allah mahsyar para bustaja sejarah neng mahsyar para rabu masa neng pada dabu yuhsyarun nasu hufatan uratan sukara hayara la ta'lamul mar'atu bil rajul wal rajul bil mar'ah min haul yaumil qiyamah ting mahsyar kulaku jan mahsyar itu kan ajara suar keben apa suar keben neraka itu jarak para bustaja tadi cak ento mahsyar ikan to swarga nah perjalanan mahsyar suar keben ini para bustaja mahsyar nikap keneng na orang salam dunya mulai Nabi Adam sampai kiamat neng kaito apa long kepi hufatan uratan hufatan tak sandalan orang tak sandal mata kerang kuilahin sandal tak sandal uratan orang abengkang sukara hayara bingung susah la ta'lamul mar'atu bil rajul war rajul bil mar'a min haul yaumil qiyamah reng bini tato kalaki na reng laki la tato kabini na tato anan lada obus kepilah bang sebab taiding dah min haul yaumil qiyamah para nabi sipak lekor sakami esedian korsebi pangeran korsena tenggetang singgah sana Nabi Adam malongku Nabi sekian malongku pak lek sakami korse ampun Aisyah Nabi Adam Nabi Idris Nabi sekian banyak Nabi ampun alongku saja asigin lah alongku orang ini masar posang kapi bro sirat tetinarwa para bustaja bulu kejen malaikat Malik alaihi salam onggaan 500 tahun nika bulu kecek nika selebat de gula ben sambian onggaan 500 tahun toronan 500 tahun pilukan 500 tahun puru masuk surga mun selamat perjalanan 1500 tahun terus ning iditas ibaba nikah neraka mun keker ke neraka neraka ni kebenarnya mana malaikat zamaniyah rombongan malaikat zamaniyah 19 malaikat alaiha 19 nang tas neraka ni kebenarnya mana malaikat zamaniyah rombongan malaikat 19 malaikat apa parlo nah agai orang selebat pokok kapan demabu masuk agai pak maleng capo nginom selingkuh pokon kapir wah SMS-an apa nyaman kelar para ustaz isi ulang begini isi ulang nyaman ikai mereka ker kelim kaboban ni benih ke aing para rabu mau keker ke aing kan celep para keker kelim neraka pak Nabi sekian banyak sagemi pak lekor Nabi ampun alongku kecuali Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kalau korosena kalau kun kanjeng Nabi ada tak ilongkui para bustaja. Je demah Kanjeng Nabi. Mak kursi siapa yang pangeran tak ilongkui. Intar ke demah Kanjeng Nabi asujud dak Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallim ummati. Allahumma sallim ummati. Gusti tak langkong Gusti umat abdina dan mula para panjenengan mantar ke peselamat. Amin Allahumma
Amin. Ampun bagi dua bi pangeran. Si umat kanjeng Nabi masuk swarga, si swarga masuk neraka, kan neraka. Medua lah. Ada kenengan boleh montak swarga neraka. Kulah ku nang akhirat. Ecek panjenengan tatanggena. Ning swarga lengkap. Lengkap. Berarti berde disakapi. Memang tatanggena deki bah korang berde di maya mata ada bah ada nak kakapi. Berde di neraka. Tak kira berde kamah. Nja ngawap kian baba di dalam neraka cengkal karena mun tak swarga neraka bah medualah orang panikan yang akhirat para bustaja termasuk sekian ribuan tahun ternyata kiba dekar nasi tong subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mak ba di dalam neraka orang maca tasbih mak kilakian sehingga umat kanjeng Nabi ya dan malaikat-malaikat itu tukang jaga neraka para rabu telepon kanjeng Nabi halo kanjeng Nabi ajunan di mana abtina bedeneng swarga keto ben paseran beneng demabu lengkap ongguan billahi lengkap ternyata prabu saja kanjeng Nabi benih kanjeng Nabi engki lengkap dan berjenengan kayak gitu tapi ternyata nikah berjering mata tas bisa kalian me pula umat panjenengan kanjeng Nabi langsung alauku ke neraka isare congke bi kanjeng Nabi domaan orang ni jangan gelak berjering macam tasbih isare sobong malaikat sare ke bawah pula menghi ibadah congke tengku celeng ben gigi ginalah duh mak badongku reng demap buintar kan bikinnya Nabi pun tut para ustazah orang meninggal mantra selamat dah amin Allahumma yang kesbi kanjeng Nabi isabak kataman telak hauduka safil mubarak wirduna yauman nusyur isabak nang taman panika sikocaki syarbatan haniatan la nazmau ba'daha abada nang telak kenika minum satu kali seger saros terosak ibka segen tengah ampun lah beres rat karar ada buruh ibu masuk surga kalaban syafaat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi aparing syafaat baru Nabi selain Nabi Adam nyapaatin nak botona Nabi Idris nyapaatin ummata Nabi Ibrahim nyapaatin panikah kiai nyapaatin santrina orang laki nyapaatin binina guru nah nyapaatin murid terus tatang ke tetanggana ku laku nang akhir abri syafaat ya melam berdebu istaghfiru minal ikhwan fa innahum yashfa'una yaumal qiyamah mbon pabenya akan cah nyari penting bener fa innahum yashfa'una yaumal qiyamah ku laku ting kiamat aparing syafaat dan ulama mun nang akhirat bisa beri syafaat apa boleh nang itunya nyaman para ustazah mudah-mudahan dan mulai sering berapa jenengan kenging syafaat Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebat dan mulai sering berapa jenengan toroca dekat Gusti kanjeng Nabi mudah-mudahan para rabu sekaitoh pola seketer sompengan pamator munceng lanceng keluh tak nyaman dia para rabu saja dan bencigelah karena mantar manfaat hanya sepora hadanallahu wa yakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.